حوالے کروں گا۔ ہماری قوم کا تو امتیاز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تمام تر سماجی، معاشی، سیاسی ضرورتوں کے لیے پلٹ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے دو شعر کہ ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، محیط یاس کی راتوں میں نور عین حسین، ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، محیط یاس کی راتوں میں نور عین حسین، ہے نہی و امر کی شہرگ میں آج تیرا لہو، ہے نہی و امر کی شہرگ میں آج تیرا لہو، ہے تیرا عکس شجاعت یہ محرمین حسین، ہے تیرا عکس شجاعت یہ محرمین حسین۔ ہر ایک نظم سے کچھ بند کہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کا فسانہ سنیے، اپنی سوئی ہوئی قسمت کا فسانہ سنیے، روک کر ہاتھ میں تسبیح کا دانہ سنیے، جا چکا آپ کے بہت دور زمانہ سنیے، گر چکا آپ کا ایک آئینہ خانہ سنیے، گر چکا آپ کا ایک آئینہ خانہ سنیے، اب خدا والوں کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے، ظلم سہنا انہیں جینے کا ہنر لگتا ہے، اب خدا والوں کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے، ظلم سہنا انہیں جینے کا ہنر لگتا ہے، ظلم جاری ہے مگر جرأتیں بیکار نہیں، ظلم جاری ہے مگر جرأتیں بیکار نہیں، ڈھال ہر ہاتھ میں ہے میان میں تلوار نہیں، ڈھال ہر ہاتھ میں ہے میان میں تلوار نہیں، ہے 73 صفحے اور ایک بھی سردار نہیں، ہے 73 صفحے اور ایک بھی سردار نہیں، ہے مسلمان مگر جوہر کردار نہیں، ہے مسلمان مگر جوہر کردار نہیں، شوق ہر شخص کو ملت کی ہدایت کا ہے، حاکم وقت کی بے شرط اطاعت کا ہے، حاکم وقت کی بے شرط اطاعت کا ہے، تو ہے اسلام کی کیا شکل بنا دی ہم نے، قصر ایمان کی دیوار گرا دی ہم نے، جو بدعات تھی بزرگوں کی لٹا دی ہم نے، اپنی ذلت کی کرائی ہے منا دی ہم نے، اپنی انٹرنیشنل لیول پہ جو صورتحال ہے اپنی ذلت کی کرائی ہے منا دی ہم نے، جن میں کچھ جان سی باقی تھی وہ کٹر کہلائے، جن میں کچھ جان سی باقی تھی وہ کٹر کہلائے، باقی مردار نما لوگ سیکولر کہلائے، جن میں کچھ جان سی باقی تھی وہ کٹر کہلائے، باقی مردار نما لوگ سیکولر کہلائے، تو آبرو بیچ کے ایمان کی کھانے والے، آبرو بیچ کے ایمان کی کھانے والے، نئے موسم میں نئے گیت سنانے والے، نئے موسم میں نئے گیت سنانے والے، اہل ایمان کو کہتے ہیں پرانے والے، اہل ایمان کو کہتے ہیں پرانے والے، ہر جہت ایک نئی راہ عمل رکھتے ہیں، ہر جہت ایک نئی راہ عمل رکھتے ہیں، اور ہر راہ پہ امکان بدل رکھتے ہیں، اور ہر راہ پہ امکان بدل رکھتے ہیں، تو نشت ثانیہ روح یقین ہو یارب، نرم کچھ اور میرے دل کی زمین ہو یارب، نرم کچھ اور میرے دل کی زمین ہو یارب، خانہ دل میں فقط تو ہی مکی ہو یارب، عزم کے ننھے سے پودے کو تناور کر دے، عزم کے ننھے سے پودے کو تناور کر دے، اور پھر پیڑ کی ہر شاخ سمرور کر دے، تو نشت ثانیہ روح یقین ہو یارب، اہل ایمان کی پرنور جبیں ہو یارب، خانہ دل میں فقط تو ہی مکی ہو یارب، عزم کے ننھے سے پودے کو تناور کر دے، اور پھر پیڑ کی ہر شاخ سمرور کر دے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ اب عالم بھائی کی اجازت سے سیمینار کی اصل کارروائی شروع کر رہے ہیں ہم۔ یہ جو سیمینار تھا اصل میں
जो सेमिनार्स का सिलसिला शुरू हुआ अली कांग्रेस में, एहतराम मेंबर सेमिनार से शुरू हुआ था। जाहिर भाई ने ये बात महसूस की कि होता यह है कि हमारे यहाँ मजलिसों का सिलसिला जारी है और मजलिसें जाहिर है कि इसी मकसद के लिए थी कि पैगाम हुसैनी आम हो, नशर हो, उसकी नशर व इशाअत हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक रस्म इबादत में तब्दील हो गई। पेशा ज़रूरत थी पहले तो ये कि एक ऐसे प्लेटफार्म से गुफ्तगू की जाए जहाँ सवाल और जवाब का इम्कान हो, जहाँ मुख्तलिफ आरा पेश की जा सके, और उस प्लेटफार्म से जब बहस की जाए तो सबसे पहले इस बात के ऊपर गुफ्तगू की जाए कि ये मिंबर जो है, जो हमारी इतनी बड़ी असास है, इसका सही और प्रॉपर इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसका एहतराम हम नहीं कर रहे। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब की जब हम लोगों ने यौम तजदीद अहद के सिलसिले में सेमिनार के बारे में सोचा तो हमने चंद मज़ामीन अलग अलग मौजू पाँच हम लोगों ने तय किए हैं। और बिहम्दिल्लाह, जैसा मैंने कहा कि बहुत दूर दूर से, मुल्क के बाहर से भी, दूसरे लोगों के भी, थैंक्स टू इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे पास मकालात मौजूद हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं उनके मकाले हम कोशिश करेंगे कि पढ़ें और कोशिश करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह कि इसको एक सोवेनिर की शक्ल में शाया करें। तो पहला मौजू था कि क़याम करबला और हम। इस पर हमारे सामने ज़ियाउल हसन आबदी साहब का अंग्रेजी में एक पेपर मौसूल हुआ है। जावेद साहब की नवासी नूरिया फातिमा सल्लमा इसको पढ़ेंगी, मैं उनको दावत दूंगा थोड़ी देर में। डॉक्टर हैदर मेहदी साहब भी इसके ऊपर अपना मकाला पेश करेंगे, हमारे दरमियान मौजूद हैं। अजीम हैदर साहब अमरोहवी का भी मकाला हमारे सामने मौजूद है इस सिलसिले में। दूसरा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव शायद टॉपिक था, वो था क़याम हुसैनी की सियासी तफसीर। इसके ऊपर हमारे पास अली अहमद साहब कराची पाकिस्तान से, उनका एक मजमून हमें मिला है। तीसरा मौजू हमारा वही है, पुराना एहतराम मेंबर और हमारी जिम्मेदारी। और चौथा था दर्स करबला और नुसरत हक। और पांचवा था हुसैन बिना इला इला। तो इन सभी मौजूदात पर मज़ामीन हमारे पास हैं। हम सिर्फ वो मजमून जल्दी पढ़े जाएँ पहले, और पढ़ लिए जाने के बाद अगर वो मज़ामीन, वो पेपर्स के जिनको प्रेजेंट करने वाले यहाँ मौजूद हैं, खुद अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आप हजरात के कोई सवाल हों तो मकाला ख़त्म होने के बाद सवाल कर सकते हैं मकाला नवीस से, या जो मकाला पेश कर रहे हैं। वो जो हाजिर नहीं हैं और कोई दूसरा पढ़ रहा है, तो उनसे अगर आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब देना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अगर चाहें तो वो सवाल लिख सकते हैं और आप हमें भेज सकते हैं। हम उनके मेल आईडी पर उनको भेज देंगे कि ये सवाल उठे थे, और हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जा सके। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ नूरिया सल्लमा को। नूरिया, प्लीज कम एंड रीड द पेपर दैट यू आर गोइंग टू रीड। In the name of Allah, Ar-Rahman, the most merciful, nafs, soul, spirit or ruh is an inanimate object. Nobody has got the capacity to see it but body. This may be understood by God's support. Reference Surah Al-Isra, verse 86. They ask thee concerning ruh, soul, spirit. The spirit is a command of God, knowledge of which is not except a little. God has given ruh a particular form in the shape of body so that we recognize it. He graciously provided us all a chance to harvest our souls, to reap sustenance for life, hereafter the eternal life. Like a tiller who tills the soil and cultivates to reap grains, God gave us a body to harvest our souls. When we take birth in human form, it doesn't mean automatic moksha or salvation or a guaranteed place in heavens. We have to strive hard to attain that. We have to till our bodies to reap benefit for ourselves in order to get the eternal life, Hayat-e-Dayani. By sheer hard work,
as shown by the best of creations, Muhammad wa Ali Muhammad. The best we understand Ruh is by going through the circumstances narrated to us by God at the time of creation of Adam. In Quran, God ordered the angels. This order of God to Malaika to bow down to Adam upon insertion of God's spirit shows us the sacredness of the spirit. The Supreme Lord has no beginning or end. Hence, the spirit is also immortal. Neither it can be seen nor it can be grasped by knowledge. Sincere seekers like Moses, Abraham, made efforts but could realize him through his grace and compassion only by surrendering to God. He who is in dark needs light to guide him and to show him the right path. What better light we find than the light of God? All the prophets were the torch bearers for humankind and the beacons of light. Our Prophet Muhammad and his selected progenies, parents give their love and guidance to their children, for they have only one concern, their children's welfare. Fortunately, we have Muhammad wa Ali Muhammad like 1,000 caring parents. Quran is that which proscribes and prescribes. Muhammad wa Ali demonstrated the intentions of God, as did all the previous prophets and their heirs. The display of moral code of conduct which expects from us for getting a place in heavens are good deeds. Sabr, ibadat and surrender to God's order which results in the attainments of this life and the life hereafter. Muhammad and Ali Muhammad never swayed from path of God and praised anyone who surrendered to them and to God's commands. Be them from the enemy camp at the time of Fateh Makkah or by Hurin Karbala. All the previous prophets brought the light of God, His Noor. Surah An-Nur 24 verses 35 and 40. We all agree that an ignorant person is not a match or equal to a person of knowledge. Every prophet of God led a pious life, conveyed the message of God. In doing so, they were compelled to pass through hard times. Some of them had faced harsher conditions, but remained steadfast. Hence are remembered as Ulul Azam. The sacrifices of Moses, Jesus, Abraham were narrated to show their steadfastness, sacrifices, and obedience, submission to God. Though Nabiullah Ibrahim offered the sacrifice of his young son, but not at the first instance, or asking, if I am followed to say so. He performed it after a few reminders. Nonetheless, Allah accepted it, did not classify it the best. Reference Surah as Safat 37. Every sect of Islam agrees that this was offered by Imam Hussain in Karbala. He showed us what is called as Taslim by agreeing to offer everything in sacrifice for the Lord. He did not falter, neither did he hesitate for a moment when asked for ultimate sacrifice for the sake of God. He instantly agreed upon his grandfather, Prophet Muhammad's query, that he was to suffer and lose everything which he may have in his life to save Islam. MashaAllah. अगरचे इसी मौजू के ऊपर डॉक्टर हैदर मेहदी साहब मौजूद हैं और अपना मकाला पेश करेंगे, लेकिन मैं शायद इससे पहले एक और मकाला जो आया हुआ है क़याम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सियासी तफसीर, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं वो पढ़ दूँ, उसके बाद फिर आप अपना मकाला पेश कीजिएगा। ये मकाला हमें अली अहमद साहब से मौसूल हुआ है, कराची से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम को सियासी कहना हमारे माशरे में एक जुर्म करने के मुतरादिफ है, और इसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में सियासत और सियासतदानों का जो किरदार सामने आता है वो इस कदर भयानक है कि कोई फर्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत से ये लफ्ज़ मंसूब करना ही गुनाह समझता है। दर हकीकत यह हमारी कौम की नासमझी है कि उसने लफ्ज़ सियासत के सामने नजर आने वाले मस्त तसव्वुर की वजह से मुकम्मल